Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum yang ke-6 ini marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum yang ke-6 ini kita akan coba membahas tentang ruqyah, ya. Tentang ruqyah. Apa itu ruqyah? Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sahabat sering mendengar kata ruqyah. Mungkin yang muncul di benak kita bahwa ruqyah adalah seorang yang kesurupan, ruqyah orang yang teriak-teriak, ruqyah orang yang menjerit-jerit, ruqyah orang yang muntah-muntah, mungkin begitu, ya. Kita harus memahaminya dari sisi bahasa dulu, ya. Ruqyah itu diambil dari bahasa Arab, dari kata ruko, yaitu jampi atau mantra. Jadi ruqyah itu adalah jampi atau mantra atau ucapan-ucapan dengan tujuan perlindungan atau penyembuhan, ya. Itu arti dari ruqyah. Nah, kalau ruqyah syar'iyah berarti mantra-mantra yang sesuai dengan syar'i atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu ruqyah. Kemudian macam-macam ruqyah ada dua. Yang pertama ruqyah yang syar'i, yang kedua ruqyah yang syirik. Nah, ruqyah dukun apakah ruqyah? Dukun juga ruqyah, tapi ruqyah yang syirik. Ya, ruqyah yang syar'i, ruqyah yang di dalamnya tidak ada unsur syirik, tidak bercampur dengan kesyirikan. Ya, sedangkan ruqyah syirik atau ruqyah syirkiyah itu ruqyahnya bercampur dengan kesyirikan. Mungkin yang dibaca sama Al-Quran, tapi ada syarat-syaratnya. Misalnya harus bikin sajen, misalnya bayar mahar apa, nyembelih apa. Nah, ini ruqyah yang syirik. Dalam ruqyah syariah tidak ada yang begitu. Kalau dalam ruqyah syariah adalah ketika udah diagnosa, diketahui masalahnya, diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, atau boleh pakai doa bahasa kita sendiri yang tidak mengandung unsur syirik. Itu ruqyah yang syar'i. Tapi kalau ruqyah syirkiyah biasanya tadi ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, harus nyembelih kambing, nyembelih ayam, atau minta sesuatu untuk jadikan tumbal atau sesaji untuk bangsa jin. Ini ruqyah yang syirik. Kemudian ruqyah yang syirik biasanya ngasih sesuatu untuk jadikan penangkal, ya, tempelin ke pintu atau dipendam di pojok-pojok rumah. Ini ruqyah yang syirkiyah. Maka sahabat perlu mengetahui mana ruqyah yang syar'i, mana ruqyah yang syirik. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini saya akan coba mendiagnosa, ya. Nanti sahabat bisa mendiagnosa diri, ya. Adakah ciri-ciri gangguan jin yang akan saya sebutkan? Pada kultum yang kelima saya sudah sebutkan 5 saja, mungkin ini akan lebih banyak, sekitar 10 saya sebutkan ciri-ciri yang terkena gangguan jin. Setelah itu saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah. Nanti coba sahabat, apakah ada sesuatu yang dirasa ketika mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin yang saya sebutkan kemarin. Yang pertama sering sakit kepala, mudah emosi, malas ibadah, kemudian susah tidur, kemudian sering melihat penampakan, mendengar suara-suara tanpa rupa. Nah, ini ciri-ciri yang 5 sudah saya sebutkan. Kemudian apalagi ciri-ciri berikutnya? Ciri-ciri berikutnya yaitu mudah sekali untuk bermaksiat, ya. Kalau untuk bermaksiat kayaknya gampang banget jalannya, tapi kalau untuk ibadah begitu berat. Itu ciri yang ke-6. Ciri yang ke-7, selalu gelisah, ketakutan tanpa sebab. Perasaannya gelisah, takut tanpa sebab. Itu yang ke-7. Yang ke-8, pikiran selalu penuh.
seolah-olah banyak pikiran tapi nggak tahu mikir apa, ngeblank, ngelamun itu gitu ya. Jadi pikiran tuh seolah-olah beban banyak tapi ketika direnungkan mikirin apa nggak tahu. Nah itu ciri-ciri yang gangguan yang ke 8. Nah, kemudian ciri gangguan yang ke 9 itu sakit tak kunjung sembuh ya, sering sakit-sakitan, diobati sembuh, obatnya habis sakit lagi, atau sakit secara bergantian, dari bapaknya sembuh ibunya, karena ibunya sembuh anaknya terus begitu ya. Atau setiap ada rezeki gede ada aja masalah, ada aja yang sakit. Itu ciri yang ke 9. Kemudian ciri yang ke 10, sering terjadi percekcokan rumah tangga, masalah sepele, ribut, mengarah-arah kepada perceraian. Ini ciri-ciri orang terkena gangguan jin atau sihir. Nah sahabat, coba sahabat dengerin ya ayat ruqyah yang akan saya bacakan. Nanti sahabat sebelum mendengarkan ayat-ayat ini sebaiknya berwudu terlebih dahulu, kemudian tutup aurat, menghadap kiblat, duduk dengan khusyuk dan tenang, nggak usah khawatir macam-macam, siapkan plastik kresek ya. Apabila nanti ketika mendengarkan ayat-ayat ruqyah ini terjadi reaksi muntah dan sebagainya, udah siap plastiknya. Ayo kita coba simak, dengarkan baik-baik ayat ruqyah yang akan saya bacakan. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Ya, sahabat wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembacaan ayat-ayat ruqyah. Ya, apabila sahabat ada reaksi, ya mual, pusing, pengen nangis dan sebagainya, monggo komen di kolom komentar. Ya, yang mau bertanya monggo, insyaallah nanti akan saya jawab. Mungkin itu untuk kultum kita yang ke-6 ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.